Ihawas daan, oy! Mahala kayong mga plitihan. Mahala kayong mga pagkaon. So, ang tanan ni mahal na yun. So, ang pinakalindot yun. Gihapon kayo. Bisan unsa pa ka mahal. Bisan unsa pa itaas. Mga naglisod karong panahon na ang Ginoo gyapon mag-provide gyapon nato mga guys. Survive gyapon ta matag adlaw nato. Mao na inakalindot ya. Bisan unsa pa estado nato sa tuwang kinabuhi. Bisan unsa pa nakamahal sa pagkaon. Pero makasurvive gyapon ta sa matag adlaw nato. Atagan gyapon ta sa Ginoo gyapon mga guys. So mao gyud ako pirmi una-una makasalamaton gyapon ta matag adlaw, matag oras, matag minuto, matag segundo mga guys. Mao na tong una-una bisan og naglisod ta pero makaluwas sa gyapon ta sa tuwang matag-tagsa nga problema mga guys. So having a Sunday morning mga guys. Let's go.